Hello, City Bestie Acton. Check out creativedisc.com, the number one music website in Indonesia. Halo CD Bestie, welcome back to Creative Disc Exclusive Interview with me Lutfi. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial. Ini merupakan tamu jauh Lutfi, sudah kesekian kalinya dari Jepang. Dan ini merupakan musisi yang sangat-sangat Lutfi suka. Dan tentunya pasti kamu juga suka juga ya, karena musisi ini demen banget sama Tomish, Make Airs, Hone, yang kebetulan tiga artis itu tuh sangat famous di Indonesia ya. Dan kamu pasti suka-suka juga sama musisi yang satu ini karena karya-karyanya chill, beraroma city pop, dan pokoknya kece banget lah buat kamu denger di udara-udara Indonesia yang lagi panas-panasnya ini. Jadi ini dia tamu kita di Creative Disc Exclusive Interview kali ini. Please welcome Tondes. Hai hai. Ja, Tono-san, konnichiwa. 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 Oke, nanti aku juga akan dibantu oleh Mas Andi untuk yang menerjemahkannya karena ini pertanyaannya agak-agak kompleks ya. Jadi pertanyaan pertama, oke, aktivitas apa sih yang Tono lakukan akhir-akhir ini? はい、タヌンさんは、最近はどのような活動をしてましたか？最近は曲を作って、やっぱライブすることが多いですね。Akhirnya ini aku banyaknya bikin lagu sama perform live. Oke, 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 oke. Nah, ini merupakan pertanyaan besar ya semenjak aku mengetahui kamu dari Tonun EP2 ya. Kenapa sih kamu menggunakan nama panggung Tonun? 私はトヌン EP2 からずっと、トヌンさんの音楽を聴いていまして、ずっとなんか気になってるんですけれども、なんで名前がトヌンですか？あーと、友人が、そのうんトノって呼んでくる、はい、友達がいて、それをそのまま取りました。Nama panggilanku sama teman-temanku, aku dipanggilnya Tonun, dan ya aku pakai Hmm. aja terus jadi nama aku, artisku. Iya, 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 iya. Hai, oke. Next, bisa diceritakan tentang single terbarumu berjudul Chilling, atau kalau bahasa Jepangnya namanya Chill Chill Tostai. はい、最新のシングルを、英語タイトルがチリンで、日本語チルッとしたいという曲について教えていただけますか？はい。ついてか喋ればいい。はい、それに対してお願いします。今回のチルとしたいは、前回の沼らせないでという曲に引き続き、その自分でまたセルフプロデュースした楽曲で、そうですね。自分の中では結構ビートにこだわったりと、歌のメロディーとかリズム、そういうので結構グルーブを、なんか重きに置いた楽曲になってます。Hai, jadi ini lanjutan dari laguku yang sebelumnya aku rilis judulnya Numara Senaide. Jadi akhirnya apa lagu-lagu yang aku self produce sendiri, aku buat sendiri, dan aku fokus sama pembuatan kayak lagunya, melodinya dan ritmenya untuk bikin lagu yang groovy. Nah, tapi di balik groovy-nya ini, sepertinya di lagu ini kamu memang lebih ingin terdengar santai dan chill. Beda dari single sebelumnya. Kenapa sih sekarang ini Tonon ini lebih santai dan chill gitu? はい、この曲ではすごい、以前のリリースされた曲がもっとチルとリラックスのサウンドを求めるようですので、なぜこの曲はなんか前のリリースよりもっとチルな感じを出したい、チルな感じ感が出したいと思いますか？ああ、そうですね。最近のリリースであまりそのチル系の曲が少なかったから、なんか久々にこういうチルッとできるような楽曲も出したいなと思って出しました。Habis lagu-laguku sebelumnya jarang yang lagunya chill. Ya. Jadi ya aku kayak ya
pengen deh sekali-sekali rilis lagu yang kecil, jadi aku buat lagunya. Oke, 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 oke. Oke, aku pribadi sendiri mengenalmu dari lagu Kohaku Irono Suhada dan beberapa karyamu dari EP Tonun Ni. Bisa diceritakan tentang lagu tersebut dan juga masa-masa di era EP tersebut ketika kamu masih masih indie-indinya. はい。私はトヌンさんを、紅白色の主肌の曲からを、EP トヌン2のからを、いくつか作品からの、していますので、この曲、この紅白色の時代と、その EP2 の時を見せては、その時がどんな感じと今に比べてで教えていただけますか？ああ、まず琥珀色の空の時は、うん、割と自分でそのアレンジまでうん、やることに対して、まあ、うん、割となんだろうな、まだ慣れてないうん。時もあったんで、試行錯誤しながらもう作れた感じがしてて、どうだろう。まあ、今と比べたら、ちょっとまだ荒削りというか、まあ、逆にそれが、なんだろう、ちょっと良さでもあるというか、まあ、初期の作品っていう感じですかね、今うん感じる。Jadi waktu zaman-zaman Tonun EP Tonun 2 sama laguku Aku Sokada itu kan aku juga sama bahwa lagunya aku arrange sendiri dan Oh, produce wow. sendiri. Cuma memang waktu itu kan aku masih itu belum terlalu ahli, belum terlalu apa, masih kasar lah istilahnya gitu lah, masih belum terlalu lancar. Jadi ya kalau dibanding sekarang sih basically ya sama-sama self produce tapi lebih lebih aku rapihin lah istilahnya lah ciptaannya. Ya, 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 ya. Karena aku merasa bahwa kamu terdengar lebih variatif dari segi sound di eramu yang sekarang, di era major labelmu yang sekarang daripada era indiemu. Apakah kamu juga merasakan hal yang demikian? Kamu lebih variatif dari segi sound di era kamu yang sekarang? 今の時代がいろんなのの、ジャンルをミックスしてる感が感じていますので、それは本当にそのいろんなのミックスを好きな、そしてその好きな理由は何だと思いますか？ああ、そうですね。まあ、最初のうん、頃、最初の EP の時は、うん、割と、なんだろう。まあ、よく言えば統一感というか、まあ、できるジャンルの曲の幅が広がっていってるって感じはあるかもしれない、最近。Ya dibanding dulu, kayaknya sih aku ngerasa aku lebih clear ciptaan lagunya dan lebih banyak variatif ya, karena udah mencoba berbanyak variasi. Jadi ya itu sih yang menurut aku yang sekarang aku rasakan. Oke, 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 oke. Oke, musikmu nih ya, kamu tuh memilih untuk mencampurkan lagu neo soul, jazz, dan juga funk dan beserta turunannya. Menurutmu apa sih yang membuat kamu sangat suka dengan musik soul, jazz, dan funk beserta turunannya tersebut? はい、今はトルンさんがソウル、ファンク、ジャズと、ミックスすることをしましたと思いまして、なんでそのジャンルが好きですか？うん。でもやっぱり、まあ、リズムだったりとか、コードうん、進行うん。にそこに一番気持ちよさとか心地よさを感じるあ、のが一番かなと思います。はいはい。Jadi ya genre-genre itu aku ngerasa ritmenya itu enak banget dan うん。chordnya juga chord pilihannya tuh benar-benar apa sangat enak didengar makanya aku suka. Oke, 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 oke. Oke, nah, di dalam playlist lagu yang menginspirasi musikmu, kamu masukkan nama-nama seperti Tom Misch, Honey, dan Mike Ayers di dalamnya. Dan tiga musisi ini namanya cukup besar di kalangan pecinta musik di Indonesia nih sebenarnya. Jadi, kenapa sih kamu menyukai tiga musisi yang aku sebutin tadi? トヌンさんのインスピレーションと影響が与えたプレイリストには、トン・ミッシュ、ホンネ、マック・エレスが、入っていますが、この3人のミュージシャンは、あの、インドネシアにも実は人気があるんですよ。でそこで、なんでトヌンさんがそれを、好きですか？
トム・ミッシュは、まあやっぱり同じギターをメインとして作るアーティストとしてすごい尊敬してるし、インスピレーションをすごいもらってて、本音は、まあちょっとシンセサイザーの使い方だったりとか、やっぱちょっとメロディーがポップでキャッチーなとことかにもすごい共通する部分があって、マックエアーズは、まあやっぱり歌唱力の高さだったりとか、まあ、なんだろうね、すごいシンプルで削ぎ落とされたアレンジとかにすごい魅力を感じます。Hai hai 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 hai. Hmm. Oke oke. Silakan Mas Andi. Hai, aku suka Tom Mitch karena ya kurang lebih sama bahwa dia singer apa dia pakai gitar juga sambil Hmm. nyanyi. Jadi Hmm. aku ngerasa cocok dengan dia. Terus kalau Honne melodinya aku ngerasa catchy banget dan sangat pop. Jadi enak didengar dan Hmm. kalau Mac Aris aku kagum sama songwriting sama arranging skillnya daripada yang lagunya simple tapi itu enak banget didengar gitu. Ya, ya, ya. Ini faktanya ya. Ini aku mau ngasih tahu faktanya ke Tonun dulu karena tiga musisi yang tadi disebutin Tommy, Shone dan Mike Ayres ini sering diputer di coffee shop di Jakarta loh, terutama Jakarta Selatan loh. これとインドネシア情報なんですけど、そ Hmm. の3人のアーティストがインドネシアのコーヒーショップによく流れています。うーん、だからみんなコーヒー行くときにがみんな聞いてるというすところで。ごいいいな。Hai, hai, hai. Kono Tommy no album ga geografi desu ne. Kono. うん、Hai, watashi ga suki na geografi no album. Oke, oke, Nah, oke, 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 oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Nih, kamu telah berkolaborasi dengan dua member Jamiroquai di sebuah live session ya. Apakah kamu merasa grogi ketika akhirnya kamu bermain bersama dengan anggota member dari band favoritmu? Karena Jamiroquai loh, membernya Jamiroquai loh. Silakan. はい、以前は、ジャミロクワイの2人のメンバーとコラボレーションとライブセッションをしましたと思いまして、すごいなんか、すごい、ジャミロクワイってすごいバンドなので、そのと演奏するときにがすごい緊張してましたか？そうですね、すごい緊張しましたし、このやっぱ外国人と一緒にセッションするのも初めてだったので、Oh. まあ言語というか、言語の壁というか、そのコミュニケーション取るのもちょっと難しいかなと思ったけど、すごい優しくて、自分が、なんだろうな、音楽的にそのコミュニケーションを取ったときにすごい、あの、わ、理解しようとしてくれてるというか、すごい受け入れてくれるというか、すごいやりやすかったです。Baik, jadi ya pasti banget aku ngerasa grogi banget soalnya kan itu selain dari pertama kalinya aku kolaborasi sama artis luar negeri ya. Dan tambah lagi aku khawatir karena komunikasinya aku bahasanya mungkin nggak takutnya sulit. Tapi untungnya mereka orang-orang tuh sangat baik ya dan secara musiknya juga mereka sangat pengertian jadi kayak selalu mencari untuk mencocokkan diri ketika kita lagi session gitu. Jadi akhirnya alhamdulillahnya untung akhirnya ngerasa itu benar-benar sangat sangat nyaman sessionnya dan gampang bisa kita dilewatin. Oke, nah di antara semua album Jamiroquai, mana album yang paling kamu suka? ジャムレカイのアルバムの中ではどれが一番好きですか？まあでも、アルバムだと、もう自分はずっとベストアルバム聴いてました Oh ね。ya ampun. あの、 Best album. Track Toraku. Traveling with なんだったっけ？ Traveling Without Moving. いや、Watashi ga tonne Traveling Without Moving wa watashi ga ichiban nibang dakara Return of the Space Cowboy wa ichiban suki desu. スペースか。はいこの Return of the Space Cowboy ga groove wa hado desu ne. とてもバスとか。うん。Hai. Oke, pertanyaan berikutnya. Orang terkadang sering mengklarifikasi musikmu dengan kata city pop dan aku pikir kamu adalah generasi terbaru city pop dari Jepang untuk ditunjukkan ke dunia. Menurutmu sendiri bagaimana sih kamu memandang city pop baik sebagai sebuah musik dan sebuah pergerakan kultural?
インドネシアではトヌンさんの曲がなんかシティポップの近いとみんな思われちゃうんです。で、個人的にそれがどう思ってると、なんかシティポップのジャンルとしてが、まあ、どのように見えていますと思うでしょうか。ああ、まあでもやっぱシティポップは、まあいわゆる、世界で言われるそのネオソウルとかジャズ、ファンク、ブラックミュージックを、まあ日本人がなりに解釈してうん。やってるポップスっうん。ていうイメージが一番うん。あります。うん。なんかノイズなんかJadi ノイズが乗ってる今。どうなのノイズは、乗ってないか。あ、自分だけかも。Ya. Eh. あ、OK。OK、はいはい。治りました。oke. はいはいはいはい。Hai. Ya, jadi mengenai tadi pertanyaan sebelumnya City Pop adalah jadi ya dia ngerasa bahwa City Pop itu Hmm. adalah kayak the next iteration of City Pop itu kan, the next iteration of like neo funk, neo Hmm. soul, jazz, funk pops. Jadi ya aku rasa itu Ya, sangat so. kayak iterasi berikut dari genre yang sebelumnya populer dan aku rasa di dunia tuh terkenal dan ya aku seneng ke apa bisa tahu genre itu. Ya, 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 ya. Nah, untuk Tonun sendiri nih, apa sih lagu pertama yang kamu mainkan ketika kamu pertama kali belajar gitar, belajar main gitar? Nah, はい。テノさんが初めてギター演奏した時にどの曲を演奏してたんですか？ああ、でも初めてギターをやったときは、日本のポップスをカバーしてましたね。Dia pertama kali main lagu, dia cover lagu-lagu pop Jepang sih. seperti apa lagunya? Pasti あ、tahu nih. Ini. タイトルは何ですか？ああ、なんだったっけああ一番初めはでも、Hmm. ほんと小学校の時の、Hmm. えーの、なんだろ合唱、合唱ってわかるのかななんか合唱祭のギターの伴奏みたいなんで、ゆずっていうアーティストの、Oh, また会える日までって曲だった。oh Yuzu, ya, ya, ya. Ya, jadi aku pertama kali main gitar waktu SD Hmm. dan itu ya kayak lagu yang semua orang tahu lah, misalnya lagu lagu rakyat Jepangnya dan Cepat, Yuzu ya. ya Yuzu Mata Aohi Mare namanya. Made, iya, 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 itu zaman dulu terkenal banget Yuzu. 昔 Iya, iya. 人気ですわかね、るのかな Yuzu。分かってました、言ってました。あ、本当ですか知ってる Kamu Hai, bener tahu dari mana Yuzu? ya apa namanya? Aku terlalu banyak mengonsumsi musik-musik Jepang zaman dulu kayak Spitz, Yuzu. Yuzu tuh ああ、Sayonara Basu ga kono ii no kyoku desu ne. うーん、とても私がSpitz とか Yuzu とか Spitz が一番好きです。うーん、まあ、すごい日本が好きで、その時のユズとスピええッツとのがもうめっちゃ聞いてまして。すごい。Arigatou gozaimashita. Oke, oke. Dan sekarang kamu akan mengadakan first acoustic one man tourmu sendiri berjudul Solo. Dan ini acoustic set. Kenapa sih kamu memilih untuk melaksanakan acoustic set di solo konsermu sendiri? はい、今はトヌンさんがソロアコースティックワンマンを開催しておりますので、なぜアコースティックをやろうと思ってたんですか？もともとでも、一人で弾き語り、そのジョン・メイヤーに憧れて、アコースティッおー。クギター弾きながらうん。やってて、で、まあ今までバンドでワンマンツアーだけしかやってこなかったんで、ちょっと今回チャレンジしてみようって感じでソロでやりました。Ya, aku sangat suka, sebelumnya sangat sekali-sekali suka konser, apa, main pakai gitar sendiri, dan aku kagum sama John Mayer yang suka akustik solo performance. Jadi ya, apa, aku juga jadi pengen, dan akhirnya ya jalanin konser ini versi akustik. Ya, 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 ya. Apakah di masa depan lagu-lagumu akan lebih chill dan akan banyak akustiknya karena kamu akan melaksanakan akustik set ini dan juga kamu sepertinya lebih akustik di single chill ini? 今後もなんかもっとそのアコースティックの楽曲もリリース
考えがありますか？なんか、今回をチリみたいにはもっとアコースティックのリリースとか。聞こえますか？あ、すいませんね。あ、もう一回質問しますね。毎回毎回。大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。はい。あの、はい。でもアコースティックの、確かに音源フルであんまりまだ出してうん。ないから、いずれは出してみたいなって思いますね。もうん、うちょっと、そうですね、慣れたらというか、自分の曲弾き語りするのに、機会が増えたら、ちょっと出してみようかなと思ってます。iya sih, aku memang kepengen ke depannya bisa coba rilis lagu akustik, cuma ya istilahnya sekarang membiasakan diri dulu sama main akustik. Jadi Oke, nanti kalau oke. ntar udah lebih lancar, udah lebih nyaman, baru ntar coba rilis lagu yang akustik mungkin. Oke, 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 oke. Berarti memang merilis lagu akustik itu memang mempunyai tantangannya sendiri ya buat Tonun ya berarti ya. アコースティック楽曲とリリースではやっぱりチャレンジが、トレンさんにとってが、チャレンジですかね。そうですね。うん、やっぱギターと歌だけうん。なので、なんだろうな。すごい、あの、意外とちゃんとこだわらないと、聞いてて物足りなさとかもあるかもしれないんで、こだわって一応撮りたいっていうのはあります。Iya, soalnya kan kalau akustik kan cuma gitar sama suara aku doang ya. Jadi Iya. ya untuk bisa bikin lagu yang kayaknya itu bagus tuh challenge susah gitu loh. Dan Hmm. makanya aku juga sangat 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 teliti dan spesifik dalam bikin lagu. Jadi ya so far sih masih ngerasa masih butuh waktu untuk bisa rilis yang akustik tuh. Oke, 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 oke. Oke, jika kamu mempunyai mesin waktu dan bisa kembali ke sebuah era, kamu akan pergi ke era mana dan mengapa? はい、次の質問は、もしなんか自分がタイムマシンを持ってったら、うん。そして前の時代に戻れたら、まあ、どの時代に行きたいと思いますか？そしてその理由も教えていただきたいです。うーん。どの時代だろうな。まあでも、小学生の時かな、6歳とか7歳の時。あの、ピアノをちょっと習ってた時期があって、4歳から7歳ぐらいまで。まあそれすぐやめちゃったんですけど、なんか、それ続けててもよかったなっていう、今思ってる。Oke, Ya, oke, oke, oke. aku pengen kembali ke masa-masa SD itu karena dulu waktu umur segitu aku sempat coba belajar piano, ya Eh. walaupun nggak dilanjutin, cuma kayaknya kalau bisa balik itu pengen coba belajar piano yang bener deh. Mungkin Ah, gitu. Udah sekali Naruto ya. deh. Hai, 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 hai. Oke, sekarang coba kamu bisa sebutkan 5 hal yang kami tidak ketahui tentang Tonun. はい、トヌンさんが、トヌンさんについてが、私たちが、また世間が知らないのこととか、5つとかを教えていただけますか？5つ、うん。まあ、でなきれば。んだろいや、難しいな。う。確かに。はい。知らなかったこと。うん。確かに、むずいかもな、この質問。Satu aja mungkin. なんだろSatu aja, satu aja. Ah, Bisa satu aja. Atau maksudnya, misalnya bisa film favorit, kono favorit to eiga, favorit no album, ichibang ga album ga ski, ichibang eiga ga ski, do demo ii. 一個でもいいです。いや、iko demo ii. う。うん。まだ知ってなさそうなこと。うん。まあ、知ってる人は知ってるかもしれないけど、うん。小中学生の時はサッカーをやってた。へえ、本当？ほんとほんと。すごいスポーツ好きだった。小学校、中学校。今もサッカーが好き。今もやるのは好きか、あんまり見ることはないけど、ボール蹴るのとかは好きかおー、はいはいはいはいはいはいはい。
Jadi bener kan Mas Andi dia apa namanya waktu kecil pengen nyoba menjadi pemain bola, bener nggak sih? Lebih tepatnya sorry, waktu SD sama SMP Hah? dia suka banget main bola. Oke, Jadi apa dulu waktu kecil suka banget olahraga. oke. Dan sekarang pun ya nonton sih jarang, cuma kalau main bola gitu lagi waktu waktu santai suka nendang-nendang bola gitu. Oh, oke. Menarik. Ada tim favorit mungkin? なんか好きなサッカーチームとかあるんですか？いや、特になかったんですよね。Nggak ada sih, nggak ada sih. Karena dulu kan. まあ、まあでも、レアルとか好きだったわ。 Oh, Real Madrid. Real Madrid. ヨーロ Real ッパ Madrid. の。Hai. Oke, pertanyaan terakhir di sesi interview ini. Apa yang kamu lakukan berikutnya setelah wawancara ini selesai? はい、最後の質問なんですけれども、このインタビュー終わったら、どんな予定とか、どんな企画とかはありますかね？まあでも、ね、いつも家にいること多いから、やっぱうん、作業が多いかな。曲作ったり、アレンジ考えたり。 Ya, pokoknya aku lebih sering nyantai di rumah, jadi ya lebih banyak tidur. Aku paling ke rumah kayak ngerjain tugas atau bikin lagu. Oke. Oke, berarti itu dia interview kita dengan Tonun hari ini telah selesai. Terima kasih banyak untuk Tonun yang sudah menemani Lutfi kalau di siang hari ini dan di Jepang juga lagi siang hari juga. Oke, kalau misalnya kamu ingin mendengarkan karya-karya dari Tonun, kamu bisa cek di Spotify, cari aja Tonun dan juga kamu bisa follow di sosial medianya di tonun_official tentunya. Dan jangan lupa untuk mendengarkan lagu-lagunya Tonun. Kalau kamu misalnya suka Tomish, Hone, dan Make Airs, kamu pasti suka lah ya 3 musisi itu ya karena sudah sering diputar di mana-mana. Terutama Hone yang sudah bolak-balik ke Indonesia. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan interview ini di Creative Disc YouTube dan juga di Creative Disc website. Jangan lupa buat follow Instagramnya Creative Disc, follow juga Instagramnya Tonun di Tonun Official, dan jangan lupa juga untuk cek berita terbaru musik di creativedisc.com. Akhir kata, Lutfi dan Tonun harus pamit undur diri dulu dari sesi interview ini. Tonun sang arigatou gozaimashita. ありがとうございました。 Arigatou gozaimashita. Ja, tsugi wa mata ne.